नमस्कार दर्शक बंधुरा नरम नरम फुलको फुलको लुचि तैरी करार जोन्नो बाटीते निये निচ্ছি 2 बाटी मतो मयदा दिए देब हाफ चामच मतो लवण और प्राय 1 चामच मतो सादा तेल भालो करे लवण और तेल मिक्सड करे दिচ্ছি। एरपर रिफाइन तेलके खूब भालो करे मयदार संगे माखिए नेब हाथे एकटू समय निये। मयदाते मयन যত ভালো করে মাখানো হবে লুচি ততই ভালো হবে। হাতে একটু সময় নিয়ে এইভাবে মাখাতে মাখাতে যখন দেখবেন হাতের মুঠোর মধ্যে ময়দা এইভাবে মুঠো হয়ে আসছে বুঝবেন ময়দা খুব ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে। এরপর একটু একটু করে জল অ্যাড করে ময়দাকে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এইভাবে মাখিয়ে নেবেন। একটু হাত দিয়ে ठेसे ठेसे मयदा के माखिए निते हबे। मयदा जत भालो करे माखानो हबे लुचि तत भालो हबे। जलेर परिमाणटा सठिकभावे व्यवहार करबेन। एकटू एकटू करे मयदाते जल दिए मेखे नेबेन जेन खूब शक्तও ना हये जाय एबं खूब नरमও ना हये जाय। এইভাবে দেখুন হাতে করে অল্প অল্প জল দিয়ে আমি ময়দা মেখে ঢাকা দিয়ে आध घंटा मतो रेखे देब। एते करे मयदा अनेक सफ्ट हो जाबे। ढाका दिए दिচ্ছি। अपर दिके आमी आध घंटा पर ढाका खुले दिएছি। देखुन कड़ाईते बसिए दिएছি सादा तेल। देखुन मयदा कतटा सफ्ट हो गेছে। एबारे आमी लेचि केटे नेब। एके एके लेचि केटे लुचि बेले प्रथमे तेल के खूब भालो करे गरम करे निते हबे। तारपरे गैसेर फ्लेमटा मिडियामे रेखे लुचि के भाजते हबे। देखुन लेचि केटे निয়েছি। तेल दिए এইভাবে लुचि आमी बेले नेब। आटा बा मयदा व्यवहार करे लुचि बेलबेन ना, एते करे लुचि भालो हबे ना। तेल दिए लुचि এইভাবে एके एके एकटू हालका करे चाप दिए आमी बेले निচ্ছি। एके एके लुचि এইভাবে बेले निয়ে आमी कड़ाईते तेल गरम बसिए दिয়েছি। लुचिगुलो भेजे नेब। এইভাবে আপনারা লুচি তৈরি করবেন দেখবেন লুচি খুবই নরম হবে এবং ফুলকো ফুলকো সাদা লুচি হবে। দেখুন তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে লুচিকে ভেজে নিচ্ছি। আমার প্রত্যেকটা লুচি খুব ভালোভাবে ফুলেছে দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন। একে একে লুচি আমি ভেজে নিচ্ছি। এইভাবে আপনারা লুচি তৈরি করে খাবেন এবং আমার এই লুচি যদি আপনাদের লুচি তৈরি যদি আপনাদের ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন বন্ধুরা। ধন্যবাদ।